Okay, so actually today is only a briefing session lah for the AU 23302 for analytical instrumentation. So for this course, it will be handled by me, Nurizanti binti Muhammad Ismail, and also bila dah second half of the semester, kelas ni juga akan dihandle oleh lagi seorang lecturer lah selain daripada saya. So as for introduction, okay, my name is Nurizati binti Muhammad Ismail and I'm a lecturer from Department of Science of Mathematics. Okay, and I'm sure that you know that I am a lecturer for the AK program. Okay. Apart from me, kita ada lagi seorang lecturer yang akan handle iaitu Dr. Nur Hazimah binti Abdul Halim lah. So I am sure you dah pernah kan ada kelas dengan Dr. Nur Hazimah sebelum ni, so you dah familiar dengan Dr. Hazimah. So for me, actually this is our first time meeting each other lah. So this is my first time teaching to the AU students. Okay, so if anything happens, if you have anything that you want to ask or you want to tell, you may contact me via my phone number. Okay, tak kisahlah melalui WhatsApp ataupun you can call me ataupun you can message me. So if you need to see me, you can come and see at my room. My office is at 2A12107. So if ada apa-apa yang you nak drop, you nak perlu saya sign atau you nak hantar apa-apa submission, you can just drop it in my black box. Kat depan bilik saya ada satu black box. So you can drop your documents there. So nanti saya akan ambil dan akan return balik lah melalui black box tersebut. Okay, so for our lab session, kita akan dibantu oleh seorang assistant engineer iaitu Encik Muhammad Siddiq yang dia akan handle lah the whole perjalanan practical session untuk sepanjang semester untuk kursus ini. So if you have anything to ask related sesuatu yang berkaitan dengan subjek analytical instrumentation, you boleh refer kepada Encik Siddiq. Tapi basically selalunya yang akan deal dengan Encik Siddiq adalah para pensyarah lah. Okay. So untuk kita punya subject analytical instrumentation, it is divided into two sections. So for section 2 section 2 akan ada a total of 4 hours duration of lab session on Wednesday from 10 AM to 2 PM. Whereas for section 1, okay. Sorry. Yeah. Sorry ganggu. Miss punya slide tak gerak. Oh, tak gerak. Sekejap ya. Nampak tak? Nampak tak slide Okay, saya? dah nampak Miss. Okay, nampak. Kalau saya sekarang ni masih nampak ataupun masih lagi di slide lama? Nampak dah Miss. boleh gerak dah Miss. Okay. So saya sambung tadi untuk section 1, okay, you punya lab session adalah on Thursday from 8 AM to 12 PM lah. So duration for the whole lab session is 4 hours. Okay. So before coming to your lab session, you should wear your lab coat lah. Okay, and then you should wear a closed-toe shoes and you should wear your metric card. So I believe that last week, Mr. Zarif and also Puan Atira has briefed you on the safety before entering you punya lab kan? So bila apa-apa mishap yang berlaku di lab, who you should contact, what you should do, what are the do's and don'ts when you are in the lab. So please practice the correct technique or the correct safety measures when you are doing your lab session in your lab. So bila you pakai you punya lab coat, you should button you punya lab coat lah dari atas sampai bawah. So sebab kita adalah, we will deal with lots of chemicals and reagents. So kita kena make sure yang kita punya lab coat adalah dibutangkan supaya this lab coat will protect us from any spillage. Okay, so we are different from medical doctors. If medical doctors wearing their lab coats, they will unbutton their coats. But whereas for us, we are going to be a chemist. Kita akan jadi orang-orang yang bekerja di bahagian industri. So you should button kita punya lab coat. So please make this as your normal practice lah. Okay. So bila you pakai you punya lab coat, macam Encik Zarif pesan last week, you kena make sure you pakai you punya name tag.
Okay, you punya metric card. Tak kisahlah kalau let's say if you are doing something that requires you to move a lot and when you feel that you punya name tag tu akan mengganggu pergerakan you, then Encik Zarif kata it's okay, you boleh simpan you punya metric card dalam you punya pocket. Tapi you mesti juga perlu bawa you punya metric card pada waktu you enter you punya lab session. Dan of course adalah satu kewajipan to make sure that you kena pakai you punya closed toe shoes. Okay, so let's say you ada kecederaan pada you punya jari kaki, so you cannot pakai you punya kasut. So you need to get MC for that, and then you are not allowed to enter the lab session on that day. So you are required to repeat the lab session on another day. Okay? So clear mengenai lab coat dengan closed toe shoes dengan metric card. Any question tak setakat ini? Tak ada? Okay. So now let's move on to the RPP. Ada soalan? Tak ada. Okay. Thank you Boniface. So nampak tak slide saya? Nampak So ni bukan Faculty of Engineering Technology ni sepatutnya Center for Diploma Studies, tapi saya tak boleh nak tukar dekat template ni. Okay, so this one should be Pusat Pengajian Diploma. Okay, this is the lesson plan for the Analytical Instrumentation subject. So the AU 23302 where the total credit for this course is 2. Okay. And then this course will be handled by me, Nurizanti Muhammad Ismail, and also Dr. Nur Hazimah binti Abdul Halim. So let's move on to the course learning outcome. So macam ni saya rasa setiap semester, setiap lecturer akan menerangkanlah apa CLO, apa itu PLO yang termaktub dalam you punya lecture plan. Betul tak? Betul kan? So as usual for diploma level, you will be given a total of 3 course learning outcome. So masuk course learning outcome ni adalah at the end of you punya kursus setelah habis semester, setelah habis satu kursus analytical instrumentation ni, it is expected that you should be able to apply the technique of various sample preparations and operation of selected instruments, okay, where you akan dinilai berdasarkan dengan you punya knowledge, iaitu di bawah program learning outcome number 1. Okay. So pada selain daripada itu, you are expected to discover suitable analytical methods preparation and instrumental setup yang mana ianya diletakkan di bawah program learning outcome yang kedua, iaitu problem analysis. And lastly, you should be able to organize given case study in written report, iaitu di bawah PLO 4, iaitu di bawah teamwork skill. So maksudnya di sini adalah pada hujung you punya kursus ni you akan dinilai based on you punya knowledge, pengetahuan dan kebolehan untuk menganalisa masalah dan juga you punya kebolehan untuk bekerja di dalam kumpulan. Okay, so macam mana knowledge ni dinilai, macam mana problem analisis ini dinilai dan macam mana teamwork skill ini dinilai adalah berdasarkan you punya ability yang telah di-guidelinekan dalam you punya CLO. Okay? Boleh? Ada soalan tak setakat ini? Ada Cik. Tak ya? Okay. So kita pergi laju lagi. So untuk you punya kursus ni analytical instrumentation, teaching methods adalah hanya sekadar praktikal sahaja. Okay, kita tak akan ada lecture, kita tak akan ada tutorial. So seperti yang saya mention sebelum ni, you punya duration untuk you punya lab session tu adalah selama 4 jam dan 4 jam itu hanyalah diperuntukkan untuk praktikal semata. Okay, tetapi walau bagaimanapun walaupun dalam hanya praktikal saja yang diberikan, you masih lagi akan dinilai you punya knowledge, tahap knowledge iaitu untuk you punya CLO 1 melalui you punya quiz dan juga test. Okay, so untuk CLO 2 sama juga, teaching methods adalah masih lagi praktikal, tiada lagi kuliah dan juga tiada lagi tutorial. Dan yang mana untuk nak tengok you punya kebolehan untuk menganalisa masalah adalah melalui you punya lab report dan juga rubrik. Okay,
Nah, yang ketiga CLO3 iaitu you punya teamwork skill. Okay, sama juga teaching method tiada lagi, masih lagi tiada syarahan kuliah dan juga tutorial, dan kamu akan nilai berdasarkan you punya assignment. Okay, so daripada pembentangan saya yang CLO1, CLO2, CLO3 ni, ada perasan sesuatu yang missing tak kat sini? Ada apa-apa tak yang you perasan? Pelik lah, ada sesuatu yang missing di sini. Project. So gitu dia bawa assignment. Lagi selain daripada tu, benda yang paling besar sekali dalam kehidupan. Final test. Apa dia? Final. Yes, final tiada. So the good news is that for this course analytical instrumentation, you takkan ada final exam. So you'll be assessed fully based on your quiz and test, and also based on your lab report dengan you punya other types of assessment. So saya nak pesan di sini adalah memandangkan subjek ini tidak mempunyai sebarang final. So you punya markah adalah based on you punya assignment ataupun tugasan 100%. Okay, 100% adalah berdasarkan tugasan you. So if in case you didn't submit your assignment, you didn't submit your lab report, okay, itu yang akan membuatkan ada pelajar yang dapat C ataupun ada pelajar yang gagal dalam kursus ini. So by default, if you submit your assignment on time, if you submit the correct assignment, if you submit your lab report according to the given guideline, so you won't have any problem in getting A lah for this course. Okay? Miss, cuma Yes, nak tanya sir. pasal rubric. Rubric tu macam mana tu, Miss? Rubric tu, Untuk okay. CLO2. So untuk CLO2 saya akan ada satu rubrik, iaitu daripada based on you punya lab report, saya akan nilai adakah you punya kriteria untuk menyelesaikan masalah tu berada di tahap 5, which is the full mark, ataupun berada di tahap 1, iaitu the lowest mark. So rubrik tu adalah seperti masa you nak present FYP dulu kan, you ada satu form kan yang you kena fill in your names and you punya metric number, and you have to give it to your panel for assessment. So itu what we call rubrik lah. So kita ada beberapa kriteria. Okay, so don't worry, I'll forward you the full rubric before the class starts so that you can follow the rubric and produce a very good lab report according to the criteria given. Okay? Boleh? Okay, Miss. Thank you, Miss. Ada soalan lain? Tiada. Okay, saya sambung ya. So we have a total of 8 chapters for this course. Okay, so each chapter is divided. It will be finished by within 1 week or 2 weeks lah maximum. Takkan ada lebih sampai 3 weeks, unless we are unlucky if one of our class slot is on public holiday, then itu kita kena tunda lah. So instead of finishing it within 2 weeks, maybe kita akan drag out up to 3 to 4 weeks. Okay, depends. But hopefully tak akan ada public holiday lah pada hari-hari seperti Rabu dengan Khamis, supaya kita boleh jalankan kita punya lab session. So untuk you punya chapter 1 to 8 tu, you akan involve a total of 3 to 4 different equipments yang you kena handle hands on. Okay, the easiest is you punya analytical balance dengan micropipette lah. Okay, and then you will handle you punya UV spectrophotometer, yang mana as you've learned before in your analytical chemistry, kalau you nak guna UV, usually kita kena prepare stock solution. Okay, so nak prepare stock solution tu macam mana? Okay, so macam mana pula kita nak produce different concentration of you punya stock solution tu? So kita kena buat dilution. So kita akan belajar lah satu-satu macam mana kita nak prepare stock solution, macam mana kita nak buat dilution. Okay, even dilution ni pun kita ada banyak method. Kita ada 2-fold method, kita ada 10-fold method, ataupun the easiest was the M1V1 equals to M2V2 punya calculation method lah. Okay, so we will go through on that for our experiment tu. So bila kita dah prepare everything, kita dah buat dilution, dan kita akan move on, kita akan baca, kita akan measure lah you punya you punya UV length untuk you punya absorbance by using you punya UV vis. Okay,
So daripada absorbance tu kita akan plot graph and everything, and kita akan buat data analysis lah. Okay. So untuk chapter 3, 4 dengan 5 you akan guna HPLC. Okay. So daripada HPLC ni there is a probability yang chapter 3, 4 and 5 ni will be done within 1 to 2 weeks lah. So for time being saya memang pecahkan dia kepada 4 different weeks. Okay. Tetapi since we'll be using library RTK punya lab, so there is a possibility that we have to squeeze everything into 2 weeks. So basically memang kalau ikutkan prosedur untuk analisis of HPLC pun memang kita akan do everything dan kita terus analyse. Okay. Tetapi ianya saya pecahkan kepada 4 minggu supaya you boleh ada masa untuk go through one by one each step. Okay. Kalau you ada extra time you can boleh drag lah sampai 4 weeks tu. Kalau let's say tak boleh, kita ada space constraint, kita ada time constraint, then we will do everything within 2 weeks. So before actually starting on handling the HPLC, saya akan banyak bagi video, okay, so that you have the view on what you have to do during your actual experiment punya period lah. So let's say kalau HPLC, macam mana nak prepare mobile face, okay, macam mana you nak prepare you punya mobile face, macam mana you nak, apa itu column, okay, macam mana you punya sampel tu bila masuk column apa yang berlaku, macam mana separation process dia berlaku. Okay, solvent jenis apa yang you perlu guna, semua itu saya akan try give melalui YouTube video. Okay, video yang bukan saya buat, yang saya ambil daripada YouTube, so that dia boleh bantu you lah untuk increase your understanding regarding the handling of HPLC. So kenapa saya galakkan penggunaan YouTube video ni? Sebab dia ada banyak grafik, dia ada banyak video movement yang macam mana you punya solute masuk dalam you punya solvent, and then you punya particles tu trap dalam kolom semua tu, dia akan diceritakan lah. Jadi ianya adalah lebih jelas berbanding kalau saya cerita dekat awak verbally seperti ini. Okay, but I do believe that since you already have the knowledge on you punya analytical chemistry, so I believe that you won't be having any problems in understanding the video. But if let's say you tak faham juga, feel free to ask me. Okay, saya akan ajar semula. Okay, so jangan takut kalau ada apa-apa yang you tak faham, you just boleh tanya saya akan jawab. Okay, boleh So untuk HPLC handling tu, of course kita akan start dengan component identification lah. Okay, kita kena tahu kat mana kita punya auto sampler, kat mana kita punya injection port. Selepas dah masuk injection port tu, okay, dia akan lalu dekat you punya column. So bila dia bagi dia column, dia akan lalu kat detector. So bila dah ada detector, baru dia akan ada peak. So itu adalah kita punya identification je lah. Okay. So sebelum you nak masukkan dia dalam injector tu, you kena prepare dia punya mobile face. So mobile face adalah apa? Ada siapa-siapa nak try jawab? Mobile face adalah siapa? So kalau mobile face adalah sesuatu yang bergerak lah, mobile, mobility. Okay, mobile, mobility. So benda yang bergerak adalah selalunya solvent di dalam HPLC. Berbeza dengan GC. Okay, HPLC nama pun liquid, so should be you punya mobile phase in liquid form. So kenapa mobile phase? Sebab dia mobile, dia boleh bergerak, mobility. Okay. Whereas untuk you punya column adalah sesuatu yang tidak bergerak, so kita panggil dia sebagai stationary phase. Okay, so you selalu student akan confused dengan these two terms, mobile phase dengan stationary phase. Okay, tapi tak apa, kita akan buat eksperimen dan hopefully that bila you dah belajar eksperimen tu, you have your own hands-on experience dan you understand better. Okay, so bila kita dah prepare mobile phase, bila kita dah precondition kita punya stationary phase, daripada situ barulah kita dah boleh start untuk inject sampel kita lah. So in this case for your chapter 1, kita akan inject standard solution terlebih dahulu. Okay, so bila kita dah inject standard solution, kita akan dapat result lah. Result dia akan berada dalam bentuk chromatogram ataupun retention time ataupun peak area. So peak area ni kita boleh dapat daripada you punya chromatogram lah. Dan pada you punya chromatogram tu juga akan ada kat situ retention time. Okay, seperti yang you pernah belajar sebelum ni, bila you ada HPLC, you akan ada chromatogram kan, graph. Okay,
So graf yang bentuk bell curve tu, so kita boleh carilah peak area di bawahnya. Okay, so let's say so let's say you ada chromatogram. Okay, so bahagian bawah ini kita panggil dia sebagai peak area. Ini kita panggil dia sebagai peak area. Okay, so bila you ada chromatogram, you akan ada graph, iaitu you akan ada area versus area versus time kan. Okay, so time kat mana peak you keluar ini kita panggil dia sebagai retention time. Okay, so the whole graph naik turun ni kita panggil dia sebagai chromatogram. Okay, faham So the whole graph kita panggil chromatogram. Okay, pada part CX tu kita panggil dia sebagai retention time, yang mana pada minit yang keberapa you punya peak keluar, dan yang naik ni kita panggil dia sebagai peak, dan area di bawah peak tu kita panggil dia peak area lah. Okay, faham So bila kita dah start off dengan preparation of standard solution, kita dah inject kita punya standard solution dalam HPLC, kita akan proceed dengan analisis, iaitu kita guna vitamin sebagai kita punya material for analysis. So kita akan comparekan berapa concentration vitamin dengan berapa concentration standard yang ada. So daripada situ sebenarnya kita akan buat benda yang samalah. Kita akan analisis kita punya chromatogram, kita akan cari retention time, kita akan observe retention time-nya. Kita akan determine dia punya peak area. Bila kita dah tahu semua tu, kita dah boleh buat quantification. Maksudnya kita nak identify dalam vitamin ini ada berapa banyak persen ataupun berapa concentration of you punya standard. Okay, let's say dalam standard you nak analyse vitamin C, let's say vitamin C. So vitamin C dia punya main compound adalah ascorbic acid. Standard you adalah ascorbic acid. So dia nak sekarang ni untuk eksperimen pada chapter 5, kita nak determine dalam vitamin C ada berapa banyak ascorbic acid. So yang daripada situ kita akan gunakan standard calibration curve yang you dah buat pada chapter 4 untuk you quantify berapa banyak ascorbic acid dalam you punya vitamin C, let's say. Okay. So next kita akan move on kepada GC lah. So GC pun benda yang sama, dan dia punya main macam vitamin tadi, vitamin C kita akan guna ascorbic acid, tetapi untuk GC you akan analyse bioethanol content lah from a certain sample. So kalau you nak tahu bioethanol untuk GC, you perlu guna ethanol sebagai standard, dan you perlu ada, selain daripada standard, you kena ada external standard juga. So apa itu external standard? Okay, yang tu nanti kita akan go through lah. And lastly, kita akan learn on how to handle FTIR lah. Okay, provided if you punya FTIR ni is in good condition lah at the end of the semester. If let's say FTIR you tidak berada dalam keadaan okay, dan kita akan move on daripada practical oriented learning, kita akan try to do on more lecture punya style lah. Okay, so kita akan bagi exercise dan you akan try to complete the exercise. So kalau HPLC kita akan dapat chromatogram, okay, kalau FTIR kita akan dapat apa? Apa nama benda ni? Anyone? FTIR spectrum graph. No. Okay, kalau HPLC, GC kita akan dapat chromatogram, peak dia menaik ke atas. Tapi untuk FTIR kita akan dapat peak yang terbalik. So kita panggil ni sebagai spektra. Okay. So konsep dia pun sama. So you akan ada graph, cumanya kalau spektra ni kita akan based on apa ni kat sini? Pada Pak CX adalah apa? Wave number. Wave number, pandai. So wave number tu melambangkan apa? Wave number melambangkan Google. Keyboard warrior semua Google.
Melambangkan you punya ada with number tu melambangkan apa? Function group. Functional group. Pandai ada juga yang jawab. Okay. So untuk you punya HPLC dengan GC, dia terus direct. Okay, ini adalah compound awak. Ini adalah ascorbic acid kalau you masukkan vitamin C. Kalau you masukkan phenolic compound, ini adalah gallic acid. Dia boleh certain, dia boleh direct. Ini adalah compoundnya. Tetapi untuk FTIR, dia hanya boleh detect functional group lah. Jadi untuk betul-betul confirm, ya ini adalah compoundnya adalah agak sukar, melainkan you kena disupplementkan dengan beberapa analisis yang lain. Okay, so you nampak perbezaan antara HPLC, GC dan juga FTIR in terms of dia punya application. Okay, ada soalan tak setakat ini? Tak ada Belum lagi, soalan? Ni siapa? Ya, saya. Apa soalan? Tak ada lagi soalan. Belum lagi ada soalan. Okay, beres. So kita sambung pula dengan kita punya lab report format So macam saya mention tadi, lab report, assignment, tugasan adalah diambil sebagai main sumber markah untuk kursus ini, memandangkan kursus ini tiada final, dan tetapi you ada quiz dengan test lah. Okay, iaitu kalau quiz adalah sebanyak 5% diambil, whereas untuk you punya test akan diambil sebanyak quiz akan diambil sebanyak 5%, okay, 5% quiz. Yang test adalah 20%, iaitu adalah 25% lah quiz dengan test you. So the rest 75% adalah berdasarkan you punya lab report dan assignment. Okay, so please make sure yang you submit semua you punya assignment dan you punya lab report. So we have a total of 8 experiments, okay. So make sure you kena submit 8 lab report. Okay, make sure submit ya. Okay, so untuk submit lab report tu perlulah berada dalam kualiti yang bagus lah. So antara kualiti lab report yang bagus adalah dia mempunyai lab report format yang betul. So apakah lab report format yang saya mahukan? First, saya nak font mestilah dalam Times New Roman. Okay, font size adalah 12, spacing adalah 1.15 dan all text should be justified. So apakah benda-benda ini semua? Okay, semua-semuanya boleh didapati di sini. So I'm sure you all know how to change you punya font type, font style dengan you punya font size lah. So font mestilah set pada Times New Roman, size perlulah pada size 12. Okay, macam mana you nak justify text tu? You perlu tekan button ini. Okay, and then saya nak spacing 1.15, you tekan button ni, you akan ada a different types of spacing. So you pilih, you tick pada 1.15. So itu sahaja report yang saya mahukan untuk you punya lab report untuk ke-88 lab report. Okay. So kenapa nak kena justify you punya text tu? So ni adalah perbezaan antara justified dengan non-justified text. So observation you, apa yang you nampak? Apa beza justified dengan non-justified ni? Anyone boleh point out tak? Sakit mata nak tengok Miss. Sakit kemas. mata sebab apa? Sebab dia macam tangga. Macam tangga kan kat sini. Ha. Okay, so caranya kalau you nak tukar, you kena select lah your whole text ni macam ni. And then you tekan justified. Kan cantik, kemas tu kan. Okay. So kalau you tak justified, dia akan jadi macam tangga lah. So sama juga kalau let's say sekarang ni, kalau you tengok dekat saya punya slide ni, saya punya font type adalah bukan Times New Roman. So saya klik dekat sini, saya tukar Times New Roman. And then saya tukar size dia kepada 12. Okay. And then saya justifiedkan. Okay. Lepas tu saya nak spacing 1.15 tadi. Oh, so kalau kat PowerPoint tak ada 1.15. Kalau dekat Word ada 1.15. So you klik 1.15. So nampak kemas
between first line dengan second line kita ada sedikit spacing lah. Okay, berbanding dengan yang ni adalah agak crowded. Okay, kalau kita ada spacing sedikit, saya baca pun mata relax, hati saya pun tenang, saya bagi markah pun dalam keadaan tenang lah. Kalau dengan kucak kacir, sakit mata, macam you cakap tadi kan, you punya teks ada dalam bentuk tangga, tak ada spacing, okay, makanya berlakulah kepincangan dalam markah untuk you punya lab report tersebut. Okay. So lab report tu pula submissionnya adalah dalam soft copy lah. Yelah sebab kita dah nak Times New Roman, kita nak size 12. So saya terus bagi you kemudahan iaitu lab report submission adalah perlu dihantar melalui author lah. Okay, saya akan sediakan folder dalam author dan lab report submission adalah secara individu. Okay, satu pelajar satu lab report, tak kisahlah. Bila you dalam satu group tu result you sama tapi saya nak satu pelajar, satu saja lab report dan format perlulah dalam PDF format. Jangan submit kat saya dalam bentuk Word, jangan submit kat saya PowerPoint format, jangan submit kat saya Excel format. Saya nak PDF format sahaja. Okay. And your lab report should be submitted on the same day of the lab session. Let's say kalau section 2, lab session dia adalah hari Rabu. Okay, dan hari Rabu tu usually lab session tu akan ambil paling-paling tidak pun 2 jam. Okay, ataupun 3 jam. So 1 jam yang berbaki tu adalah merupakan masa untuk you guys siapkan you punya lab report dan submit on the same day. Okay, together with your lab report, you have to submit a mind map. Okay, mind map ni perlu mengandungi you punya procedure of experiment. So step 1 apa, step 2 apa, step 3 apa. Sama juga dengan metodologi yang you perlu letak dalam you punya lab report. Tetapi ini adalah dalam graphical punya images. Maksudnya you buat dia dalam bentuk flowchart. So sebabnya adalah apa? Kenapa saya nak awak buat dalam bentuk mind map ni? Anyone, any idea? Kenapa kena buat dalam bentuk mind map? Memudahkan untuk kita ni memahami prosedur eksperimen tu. Okay, thank you. Betul. Memudahkan untuk memahami eksperimen lagi. Lagi selain daripada itu, kenapa saya Risau suruh pasal dia punya bahan dan radas. risau pasal? Untuk list outkan dia punya bahan dan radas. Okey, betul. Supaya you guys tahulah bila you nak buat eksperimen, apa bahan yang diperlukan, apa radas yang diperlukan. Betul? Okey, lagi? Kenapa kena buat mind map lagi? Selain daripada tu. Untuk mengetahui waste yang kita hasilkan. Betul. Macam FYP. So you tahulah waste apa yang you generate daripada you punya eksperimen. Lagi? So that saya boleh ensure that you guys baca you punya lab manual sebelum you masuk you punya lab. Okay. So oleh sebab itu pada hari kejadian, pada hari you punya lab session, you are not allowed to bring in you punya lab manual. Saya hanya benarkan mind map sahaja yang dibawa masuk. So macam mana saya nak ensure you bawa mind map you masuk? Sebelum you masuk pergi duduk dekat you punya workbench, saya akan chop dan sign mind map itu. Okay, dan saya akan ambilnya sebagai attendance lah. Okay, sebab memang ada banyak kes pelajar diberi lab manual lepas tu disimpan di tepi. So bila dia masuk buat eksperimen baru dia nak baca lab manual. So efeknya banyak equipment yang rosak akibat kecuaian pelajar yang enggan bersedia terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam lab. Okay, pernah berlaku, dah beberapa sem pun berlaku. So this time saya nak kuat-kuasakan penggunaan mind map sahaja ketika berada di lab supaya pelajar alert. Macam juga yang awak cakap tadi, pelajar tahu apa radas yang perlu digunakan, pelajar tahu apa step-step dan pelajar faham apa step-step yang perlu dilakukan untuk membuat eksperimen. Betul semua tu. Jadi kena make sure lah you punya mind map tu adalah lengkap dan mudah difahami. Bukan untuk
kawan-kawan awak fahami tapi untuk awak fahami. Awak jangan tiru kawan awak punya. Sebab kawan awak punya tu dia seorang je faham macam mana dia punya mind map. Awak tak boleh nak faham mind map dia. So you build your own mind map so that you can refer to the mind map during your lab session. Okay? So submission dalam mind map lab report semua dalam PDF format. So for those yang tak tahu lagi cara nak save documents in PDF format, so whenever you want to save, you click on you punya save as button. So kat situ akan appear you punya file format punya choice. Okay. So you tekan file format tu dan you tekan PDF dan you tekan save. So you akan save you punya file dokumen dalam PDF format. So kenapa perlu save dalam PDF format? Any idea? Kenapa kena save? Mudah untuk dibaca. Mudah untuk dibaca. Okay, lagi? Sebab Format kalau dalam di Sebab kalau, ya. Atika, go first. Atika nak jawab dulu, okay. agar format tak lari. Agar format tak lari, betul. So antara contoh format lari macam ini. So you ada discussion part, tiba-tiba you punya table kat tengah-tengah dunia. Dah lah table kat tengah-tengah dunia. Tajuk table pula dekat sini. So apa yang berlaku di sini? Berlakulah pengurangan markah di dalam you punya lab report. Sebab bila you ada masalah, ini dikira masalah lah, ya. Sepatutnya table berada di bawah tapi table berada di tengah, nampak sangat you tidak boleh nak anticipate problem dan you tak boleh analyse apa problem yang akan timbul kalau you submit you punya lab report dalam Word. Okay, so jadi sebab itu saya selalu pesan pada pelajar setiap semester untuk submit lab report dalam bentuk PDF tetapi masih lagi menerima lab report dalam bentuk Word. So bila dianya berlaku dalam Word, saya okey, saya boleh tolong savekan dalam PDF. Tetapi walau bagaimanapun bila saya save dalam PDF, still you punya table kat tengah-tengah ni. Takkan saya nak edit? Siapa yang punya lab report? Student punya lab report takkan saya nak edit. Okay. So saya memang harap sangat-sangat semua orang save lab report dalam format PDF so that you boleh maintain atau you boleh preserve you punya format, okay? You punya spacing, tengok between you punya last calculation punya step dengan you punya tajuk subchapter pun tak ada spacing, okay? Bukan nak kata pelajar tak buat tapi mungkin bila daripada pelajar submit tu, bila masuk ke dalam laptop saya, spacing tu dah lari, okay? So bila dah lari nampaklah hasil kerja tu tak kemas. Okay, sebab itu saya memang minta sangat-sangatlah untuk pelajar submit lab report dalam format PDF. So bila you buat lab report, apa components yang diperlukan dalam lab report tersebut? So dalam lab report patut mengandungi introduction. Okay. So apa itu introduction? So you perlu memasukkan any related information regarding the experiment. Let's say if you are doing your first experiment on micropipetting, so you should include what is micropipetting, what is the range volume, let's say. Okay, other than micropipette, do you have any other equipments used to measure you punya volume? Okay, and then in micropipetting techniques, you have how many types of micropipetting techniques? Okay, semua tu you boleh include dalam you punya introduction part. Okay. So for you punya objective parts, okay, you boleh ambil directly daripada you punya lab manual lah. Okay, so kalau you refer you punya lab manual, okay, daripada lab manual saya dah bagi siap-siap kat sini objektif. So you ambil je 4 objektif ni dan you write down in your lab report. Okay. Sebenarnya bahagian introduction pun saya dah berikan juga. Apa itu micropipette, micropipette digunakan untuk apa anatomy of you punya micropipette, semua tu saya dah berikan. Tetapi sebelum ni saya mengamalkan supaya student boleh rephrase balik daripada introduction yang saya berikan ni. Tetapi sayangnya ramai student yang tak rephrase dan student hanya copy dan paste saja saya punya introduction ke dalam lab report masing-masing. Jadi for this semester saya ubah sikit lah. Okay. Saya berikan awak kebebasan untuk tulis apa untuk introduction part awak. Okay. Dan
as long as you punya introduction tu adalah related dengan volume measurement. Ataupun jangan pula you sekarang ni experiment 1 kita tengah buat volumetric measurement, you pergi cerita pula pasal HPLC ataupun GC dalam introduction tu. So itu adalah tidak berkaitan. Melainkan kalau you kata selalunya micropipette ni digunakan untuk dispense minute amount of volume for GC ataupun HPLC analysis, itu boleh. Tapi jangan pula you buat micropipette, you cerita GC ni adalah merupakan equipment yang digunakan untuk analisa volatile matter. Okay, itu adalah tidak matching lah. So, you have your own power to decide the content of your introduction. Okay, as long as it is related to the experiments that you are doing. Okay, any question regarding the introduction part of your lab report? Ada soalan tak? Tak ada? So objektif ada soalan tak? Macam mana nak buat objektif? Miss, just Ya, nak saya. confirmkan untuk lagi tu kita kena lampirkan sekali ke SDS untuk chemical yang kita guna? Untuk lari. Teruskan. Lampirkan sekali SDS yang chemical yang kita guna tu. Okey. Safety Untuk- data sheet. Untuk lab report SDS tidak diperlukan. Saya nak lab report dengan mind map saya sahaja. Okey? Soalan lain ada tak? Okey. Miss, Ya. sebenarnya ada satu lagi soalan mengenai lab report. Tapi saya lupa dah soalan tu tadi. Kalau saya ingat nanti saya akan refer Miss lagi lah sebab benda tu tak ada dalam slide Miss. Jadi saya nak confirmkan benda tu. Ada, okey. Untuk lab report dengan mind map ni kalau boleh saya nak satu file, maksudnya awak merge kan. Maksudnya saya tak nak bila awak upload 2 file. Dalam Otter tu jangan upload 2 file. Mind map satu, lab report satu. Saya tak nak. Saya nak awak gabungkan semua dalam satu folder. Satu file, bukan satu folder, satu file. Faham tak? Okay, let's say contohnya lah awak punya mind map tu awak guna Canva. Sebab Canva kan cantik kan. Lepas tu senang, dia ada banyak grafik kan. So let's say awak dah guna Canva, awak download je dalam PDF. Bila awak download tu dia ada button PDF kan, save as PDF, awak download je pada PDF. Lepas tu awak boleh merge 2 dokumen PDF tu. So awak type dekat browser PDF merge. So selalu saya pakai iLove PDF ni sebab iLove PDF ni laju. Okay, so you click kat sini ada you upload lah apa jenis let's say kan you nak combine these 2 documents. So you drag and then yang bawah ni pun you nak combine. Okay, then you tekan merge. So download. Dia akan mergekan 2 dokumen yang berbeza tadi. Okay. So yang ini tadi ada satu page, sekarang dia dah jadi 2 page yang dalam satu file yang sama. Okay, let's say kalau you nak guna Canva lah. Kalau let's say you tak nak guna Canva, you nak guna Word je, then you boleh save as PDF seperti biasa. Ataupun you rasa you nak guna PowerPoint. PowerPoint senang kan, you nak buat flowchart. Okay. You click on insert and then you click on smart art process, let's say. Kan? So you pun buat. Lepas tu you boleh juga yang ini you save as, you klik PDF. Macam itu pun boleh. Lepas tu dah save as PDF, you boleh merge lah. Terpulang pada you macam mana you nak buat you punya mind map tu, sama ada you nak guna Canva, you nak guna Word, you nak guna PowerPoint. Tapi saya nak everything lab report dengan you punya mind map tu dalam satu file yang sama. Okay? Supaya saya senang nak scroll dan saya boleh refer between awak punya mind map dengan apa yang awak dah tulis dekat awak punya methodology part. Okay? Boleh tak ada masalah Supaya juga saya tak tertinggal untuk berikan markah. Kalau you upload banyak-banyak file, saya takut bila saya tekan download tu, tak semua file yang di-download. Okay? Boleh So untuk you punya metodologi, selain pada introduction dengan objektif, you kena juga include you punya metodologi lah. Maksudnya macam mana nak dapat you punya metodologi tu. So you refer pada you punya lab manual.
Kat sini ada you punya metodologi. Tetapi saya punya metodologi yang saya berikan di sini adalah berada dalam active form. Jadi saya nak untuk lab report sahaja, awak perlu tukarkan dia kepada passive form. Okay, macam mana nak tukarkan active form kepada passive form? Let's say untuk soalan, untuk langkah pertama, prepare red, blue and yellow colour solution by dissolving 2 drops of each food colouring in 50 ml of distilled water. So macam mana you nak pasifkan ayat ni? Macam mana you nak pasifkan ayat ni? Ke panjang sangat? Okay. Kita pakai nombor 6 lah, pendek. Kita pakai nombor 4 lah, pendek. Okay. Observe and record the colour changes by including the pictures of the tubes. So macam mana kita nak pasifkan ayat ni? Anyone nak try? I would like to try, Miss. Yes, please, Danani. Miss, the question. Okay, the question, the active form sentence is as in number 4. Observe and yes, record colour changes. The color changes is observed and recorded by including the picture of the tubes. Okay, true. Correct. Okay, lagi? Selain daripada tu, anyone else? Selain daripada Janani? Thank you, Janani. Anyone else? Macam mana kita nak pasifkan ayat ni? Ayat, let's say, number 6. Recheck the total volumes and pipette of the pipetted solution by using a suitable micropipette. So, macam mana nak pasifkan sentence ni? By using a suitable micropipette, recheck the total volume of the pipetted solution. Okay, betul. Okay? Ataupun selain daripada tu, you boleh juga buat macam ni. The total volume of the pipette solution was rechecked. The total volume of pipetted solution recheck the total volume of the pipette solution by using a suitable micropipette. Okay, betul lah you kata, by using a suitable micropipette, the total volume of the pipetted solution is rechecked. Okay, so let's say for the first step, prepare red, blue and yellow colour solution. Okay, you boleh tukar red, blue and yellow colour solution is prepared by dissolving 2 drops of each food colouring. Okay, so any question macam mana on how to write the correct methodology part in your lab report? Ada tak soalan? Ada yang ketidakfahaman? Miss, jadi kiranya dekat kita punya mind map tu kita just ikut je bulat-bulat dekat dalam guidelines dalam report tu, tapi dalam lab report kita tulis dalam passive form. Ya, betul. Okay. Dalam mind map tu kiranya prosedur semata je lah. Prosedur yang you dapat daripada lab manual tu you simplifykan dalam bentuk flowchart. Whereas untuk punya lab report you kena ikutlah, you kena pasifkan dia punya sentence. Okay? So dalam lab report you pula perlu ada results, discussion dan juga conclusion. So results basically adalah sangat straightforward lah. So for example untuk you punya first experiment tu, okay, you punya result adalah ini adalah you punya result lah for table 1. So total volume dia berapa, total volume in unit microliter berapa, apa you punya observation. So untuk observation ni you boleh include lah gambar of you punya tube tu, apa 1, 2, 3, 4, 5. So ini, table ini adalah kita panggil dia sebagai result. Okay. Selain daripada tu kita ada juga table 2. Table 2 ni juga kita panggil dia sebagai result. Okay. Yang merunsingkan sekarang ini adalah bahagian discussion. Okay. So bila kita cakap pasal discussion, maksudnya kita kena discuss. Apa discussion, macam mana kita nak discuss tu? So daripada discussion tu bolehlah kita try and buka pada kita punya Jamboard, iaitu pada page 3. Cuba buka Jamboard. Okay. So discussion ni adalah merupakan tempat yang mana you discuss you punya data findings. You discuss you punya observation. You discuss apa benda yang you perlu discuss tu. Contohnya you boleh discuss on trending. So trending tu maksudnya meningkat.
menaik, constant ataupun unstable. Itu kita panggil dia sebagai trending. Selain daripada tu, discussion. Okay, trending tu kita nak lihat daripada mana? Adakah daripada percentage? Kalau increase, kalau kita let's say kita kata trending dia dia punya absorbance value increase. So you boleh juga include increase by 5%, increase by 10%, ataupun increase in constant manner, increase in proportional manner, let's say. Okay. So bila dah increase tu pula, kita kena discuss kenapa dia increase. Macam mana dia increase? Apa yang menyebabkan dia increase? So sebab itu kita nak buat sedikit aktiviti untuk you punya dekat you punya Jamboard ni saya ada sediakan data table daripada previous lab report. Okay, daripada sini, kat sini adalah preparation of ascorbic acid lah, iaitu ada a total of A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tubes yang mengandungi different concentration of ascorbic acid standard. Okay. So daripada standard yang standard calibration curve tu, daripada standard yang dia dah di analyze dia punya absorbance menggunakan UVBs. Okay. Yang mana absorbance tersebut digunakan untuk kita bina standard calibration curve. Okay. Daripada absorbance value yang didapati, kat sini ada 3 different absorbance value lah. Maksudnya absorbance tu di measure dalam triplicate, okay, dan mana dia punya absorbance tu kita ambil average dia, dan average ni yang kita akan gunakan untuk buat kita punya standard calibration curve. Okay, so bila standard calibration curve, you akan ada pada paksi XU adalah apa? Paksi XU adalah you punya concentration dan paksi YU adalah you punya absorbance. Okay. So basically you akan dapat straight line lah. Okay. So based on result yang you dapat dekat sini, cuba you olah apa discussion yang you boleh dapat. Anyone nak try? Apa discussion yang you boleh olah daripada result yang dah ada dekat screen you ni? Macam saya mention tadi, siapa yang conteng tu? Okay, macam saya mention tadi, okay, kalau untuk discussion, you akan discuss on you punya data. You boleh discuss on you punya trending, increment, decrement, constant. Dia dah padam. Okay, you boleh tekan text box ni kalau you nak type. Tekan text box, then you boleh type. So, any idea? Yeah. Tanya Miss, report ni boleh dibuat dalam bahasa Melayu ke bahasa Inggeris saja Miss? English sahaja. Saya rasa English lagi mudah daripada bahasa Melayu. Sebab awak memang belajar English. So awak punya terms awak dalam English. Ya Miss? Ya? Ada Miss. Thank you Miss. Okay, so anyone nak try tak buat discussion, first discussion? Macam mana kita nak tukar pen color? Oh, kat sini . Okay. So saya bagi clue . Okay, let's sini saya ada tube A, B, C, D, E, F, G. Nampak? Tube A ada 1000 ppm. Betul? Bila saya ada 1000 ppm, bila saya measure absorbance dia adalah 2.67. Okay? Lepas tu saya ada tube B. Tube B adalah 500 ppm. Bila saya measure absorbance dia adalah 2.4. So apa conclusion awak daripada discussion ni? Apa discussion yang boleh buat daripada data ni? Nilai absorbance apa? Apa yang berlaku pada nilai absorbance? Apa yang berlaku pada nilai absorbance? Meningkat? Menurun? Like semakin dot semakin dot. Semakin apa? Tak dengar.
Kalau graf tu menaik, semakin meningkat ABS semakin tinggi yang paksi X. For example. Oh, so Pak CS tu tadi saya kata apa ni? Concentration. Okay, betul. So kat situ you boleh katalah, okay, discussion as the concentration of ascorbic acid analyzed is higher, the absorbance value is observed to be increasing. So you boleh cakap lah, bila daripada 15, you dapat you punya absorbance value adalah 0.06 sahaja. Tapi bila you increase you punya concentration up to 1000 ppm, you punya absorbance value increase as well. Okay, so selain pada tu, itu baru satu. Lagi, any idea lain? Ada tak idea lain lagi? Macam saya cakap tadi, you dah mention pasal trending. Kita dah cakap pasal increment. Lagi, you boleh cakap pasal apa lagi? So, increase constantly ke? Ada tak idea? Macam saya mention tadi, increment adalah sebanyak berapa persen? Ada orang ke tak? Ada orang dah tengah hari kan? Ke tak ada orang dengar suara saya? Ada. So, cuba bagi respon sikit. Ada idea? Okay, yang ni susah kot. Okay, yang ni, graf. Saya bagi graf. So, let's say, you punya result adalah dalam bentuk graf, iaitu you ada absorbance versus concentration. So, apa yang you boleh discuss on you punya graf ni? So, saya bagi clue. You punya R-squared value dengan you punya equation. Dan saya bagi you standard deviation je. Okay. So, apa yang you boleh discuss melalui graf ni? Aduh. Boleh discuss tak? Ada orang ke tak ada? Pandai. Lagi? Bila saya cakap pasal R-squared value dengan you punya standard deviation, apa lagi yang you boleh olah? You boleh cakap lah R-squared value untuk you punya graf ini adalah 0.99 iaitu nearing to 1. Okay, so when you have high value of R-squared value, kita boleh conclude that you punya standard curve ni adalah boleh dipercayai. Sebab bila you buat standard calibration curve, you punya R-squared value ni perlulah lebih daripada 0.99 ataupun menghampiri 1. Kalau dia menghampiri 1, maksudnya you punya calibration curve adalah valid. Okay, so selain daripada itu juga you boleh discuss on you punya standard deviation. So bila you tengok standard deviation dia adalah 0.0, 0.0, 0.0. So apa itu standard deviation kat sini? Standard deviation ni melambangkan setiap kali bila macam dalam data ni kan, you repeat kan 3 kali. Okay, so among 3 kali repetition ni dia punya perbezaan hanyalah 0.0 sahaja. Maksudnya bukan 0.5, kita tak naklah hari first trial kita buat absorbance dia adalah 0.5, tapi bila second trial kita punya absorbance adalah 2.6. So kebolehpercayaan itu adalah rendah sebab dia tak memberikan bacaan yang konsisten. Should be kalau first trial dia adalah 0.5, second 0.51, third mungkin 0.53. Itu kebolehpercayaannya boleh dipercayai lah sebab dia memberikan reading yang constant. Okay, so macam mana kita nak memberitahu bahawa yes ini dia boleh dipercayai kerana ia memberikan reading yang constant. Apa buktinya? Buktinya adalah based on dia punya standard deviation value.
Okay, kalau standard deviation value maksudnya deviation tu adalah kurang. Deviation tu adalah kurang, maksudnya you punya you punya data adalah repeatable, reproduce data. Okay, boleh? Okay, let's say kalau lah bila you buat eksperimen 1 tu kan saya suruh awak observe dia punya colour changes. So you pun observe lah yang ini let's say hijau, okay, yang ini let's say purple, okay, yang ini let's say orange. Okay. So apa lagi jenis observation yang you buat? You boleh perhatikan dia punya volume walaupun dia orange tapi volume dia sepatutnya tak kat sini. Tapi you punya actual volume adalah setakat sini sahaja. So you discuss lah macam mana volume you tu boleh terkurang daripada volume yang sepatutnya. Oh, sebab masa saya tengah pipette tu kawan saya tolak saya jadi saya punya tube tergolek jatuh. So sebab tu volume saya kurang daripada level sepatutnya. So itu adalah discussion. Tetapi macam saya kata kawan saya tolak tergolek jatuh tu awak jangan letak dalam report. Okay, itu adalah sangat tak scientific. So instead you katalah mungkin ada inaccuracy in measuring you punya volume by using you punya micropipette. Let's say. Okay. So adakah bila volume itu terkurang, adakah orange tu ada sebenarnya orange yang intensity of orange yang betul yang sepatutnya you dapat? Okay. So you boleh discuss mungkin intensity of orange yang you dapat tu adalah betul. Kenapa? Sebab bila you dah mix baru dia tertumpah. Bukannya masa you nak mix kuning dengan yellow tu merah tertumpah ke apa. Itu kita boleh katalah merah berkurang. Jadi mungkin intensity of you punya orange colour itu adalah tidak tepat. Tapi you kata you punya tepat sebab you dah mix siap-siap baru kawan you tolak tumpah. So itu pun you boleh discuss. Tapi you jangan cakap you tolak kawan you tumpah semua, jangan cerita kat orang. Kita cerita kita ada kesilapan masa kita nak measure. Contohnya itu adalah contoh yang paling nearest dengan you punya eksperimen 1. Lain daripada itu, let's say kalau you dah mix you punya colour red dengan blue, you nampak you punya colour adalah purple. Okay. So bila you tengok-tengok, ada biji-biji pula kat sini. Tak tahu apa benda. Mungkin masa you tengah pipette tu, kawan you terbersin ke? So termasuk benda asing dalam tu. Jadi bila benda asing termasuk dalam tu, volume you adalah melebihi daripada takat sepatutnya. Let's say sepatutnya takat dia dekat sini, you pergi punya takat dekat atas ni let's say. So you boleh discuss, you observe you ada benda asing. Okay. So mungkin benda asing tu berasal daripada bila you pipette daripada bika. Okay. Dalam bika tu dah memang ada benda asing ataupun you punya distilled water tu ada benda asing. Jadi dia akan effect you punya volume. Mesti macam terfikir, masa tak logik je takkanlah kerana sedikit habuk volume tu akan effect. Okay, melainlah kalau macam apa? Kerana nilai state rosak susu sebelanga Okay. So bila you are dealing with something that what we call in micro units micro, kita bukan cakap pasal milliliter, kita cakap pasal microliter. So it is very minute amount, it is very in small amounts. Okay. So even a single particle macam let's say this foreign particle ni, ia akan boleh effect, dia akan ubah daripada 1 microlit menjadi 1.2 microlit. Memandangkan you tak akan nampak, you tak akan perasan perbezaan itu, tetapi sebenarnya 0.2 microlit ni memang wujud. Okay, so bila you guna you punya micropipette, selalu you akan guna micropipette bila you akan handle dengan alatan yang sangat sensitif seperti HPLC, bila you handle dengan biological samples, bila you handle GC, memang dia akan bermain dengan banyak microliter unit. So even a slight error akan introduce extra analyte ataupun extra compound dalam you punya analysis dan membuatkan you punya analysis tak accurate. Okay, so daripada situ macam mana kita nak tahu accurate ke accurate? Kita akan nampaklah pada value R squared kita akan nampak pada value standard deviation kita, okay. Even kalau dalam table ni pun you akan nampaklah you punya increment tu adalah tidak sekata.
Okay, let's say kat sini 2.6, 2.4, tiba kat sini 2.8. Padahal concentration dia adalah lebih rendah tetapi absorbance dia lebih tinggi daripada yang 1000, let's say. Okay? Faham kah? Ada soalan kau nak buat discussion ni? Selalu pelajar memang ada masalah untuk buat discussion. Ni yang saya duk cerita ni, yang inilah yang nanti masuk dalam lab report dia orang. Maksudnya pelajar tidak mempunyai kebolehan untuk berfikir luar daripada itu. Jadi saya memerlukan feedback pelajar supaya saya tahu kat mana pelajar mempunyai masalah untuk membina discussion dalam lab report tu. Jadi saya memerlukan feedback anda semua. Tetapi anda semua tidak memberikan sebarang respon kepada saya. Jadi macam mana ya saya nak bantu untuk awak buat discussion ni? Miss, Idea tak? Ya saya. saya nak tanya, kan result discussion tu kan based on kita punya result. Jadi Ya, kalau kita punya setiap group kan mungkin ada lain-lain result. So discussion kita pun akan jadi lain lah kan? Dia betul. Akan kurang ke markah kalau kita punya result tu macam tak accurate? Macam salah sikit. Kalau Kita salah discuss sikit tu tu. saya nak tengok macam mana datang salahnya tu. Jadi macam mana awak nak beritahu salah sikit tu datang dari mana adalah melalui discussion awak. So daripada discussion awak tu saya tahu macam mana kebolehan awak untuk menganalise masalah awak. Itu yang datang CLO2 tu saya analyse kot mana. Okay. Lepas tu bila awak analyse awak punya problem, awak kata okay, macam saya mention tadi, kita ada foreign material dalam kita punya tube. Oleh sebab foreign material tu wujud, kita punya volume lebih tinggi daripada volume sepatutnya. Itu kita dah tahu dah. Masalahnya, problemnya ada foreign material. So apa analisisnya? Bila ada foreign material dalam you punya tube, you punya volume of you punya liquid tu lebih tinggi daripada arah sepatutnya. So itu saya dapat tahu awak analyse awak punya problem. Problem awak ini analyse-nya. Jadi dari situ juga mungkin awak suggest, okay mungkin untuk mengelakkan daripada ada foreign material masuk dalam you punya cecair ni, mungkin you filter dulu. So you dah apply you punya knowledge untuk mengatasi problem you. Kat situ dah masuk pula CLO1. So apa-apa yang you discuss, itu yang menentukan you punya markah dalam you punya lab report. Tak kisahlah, saya di sini bila you buat eksperimen, saya tak ada kata, okay data you salah. No. Kalau data you salah, saya nak tengok macam mana awak sedar tak apa awak salah. Dan macam mana awak atasi masalah awak tu, let's say. Okay, sebab ini adalah analytical instrumentation. Ini adalah bukan subjek yang betul-betul ada calculation. Kalau macam chemistry, kita nampak okay. Let's say reagent A plus reagent B, patutnya kita ada foam production tapi kita tak ada foam. So itu memang yes, saya boleh kata itu salah. Tetapi untuk analytical instrumentation ni, kita tak ada definite salah, kita tak ada definite betul. Unless kalau betul-betul lah memang you calculation you salah, 1 tambah 2 you letak 4. Itu memang sangat obvious salah dan itu adalah salah lah. Tapi kalau setakat absorbance, benda yang kita betul-betul tak nampak dia punya mekanisme, yang kita hanya ada hanyalah value absorbance sahaja. Dan kalau bendanya berbeza dengan rakan awak ataupun mungkin macam saya mention tadi, patutnya absorbance dia menurun tapi absorbance awak menaik, then if you can discuss on it, you can analyse your problem and perhaps you can suggest on the correct way to correct your problems, then itu dah cukup bagus lah. Itu yang saya nak tengok dalam you punya lab report. Itu yang saya perlukan dalam you punya discussion part. Okay, jangan bagi kat saya lab report discussion part tu you tulis absorbance 1 tambah dengan absorbance 2 tambah dengan absorbance 3 bahagi 3 dapat average. Saya tak nak benda tu. Benda tu semua saya dah tengok dekat you punya calculation step. Kat calculation step pun saya dah beri markah di situ, tapi saya nak tengok kenapa lebih kepada kenapa you dapat data macam ini, sepatutnya you dapat data macam mana. Kat mana kesilapan you, apa suggestion you untuk atasi semua tu. Okay, boleh? Clear tak macam mana nak buat discussion? Clear Miss. Clear nah? Tak clear, mai cari saya balik nah. Boleh? Jangan duduk diam lepas tu awak hantar saya benda-benda yang tak apa-apa. Saya kesian sebab benda ni awak boleh score. Kalau awak betul-betul buat, awak boleh score. Selalu memang student sangkut dekat discussion.
part intro lepas, part method lepas, part result lepas, calculation memang tip top, tapi bila discussion memang hamba lah kat situ. So kalau tak faham boleh bagi tahu saya bagi awak face to face punya kelas ke. Okay? Boleh nak? Boleh tak? Boleh Miss. Yes. Jangan duduk diam-diam nak, bagi tahu nak. Okay. So, kita dah sampai mana tadi duduk belajar panjang lebar, Ambil dah tak ingat dah nak cakap apa. Tang mana tadi? Tang mana? Okay. So untuk discussion clear Untuk result pun clear, method pun clear, objective pun clear, introduction pun clear, conclusion. So conclusion ni selalunya orang tulis dalam satu paragraf sahaja. Selalunya orang lah tulis. Okay, kucing tak tulis. Okay. Orang tulis dalam satu paragraf. Apa yang perlu dimasukkan dalam you punya conclusion ni? Okay, conclusion ni untuk buat, we have to refer back to our objectives. Okay, so based on our objectives for experiment 1, that mana pergi? Okay, so untuk experiment 1 contohnya you have a total of 4 different objectives. Okay, first is to learn the proper technique to handle micropipettes with different volumes. So apa achievement you untuk objektif nombor 1? Bila you dah habis eksperimen, you dah pernah handle micropipette tak? Dekat hujung eksperimen tu, you handle micropipette tak? Pernah Miss. Pernah handle? Tak. Nah. Saya tahu lah awak handle. Tapi maksudnya untuk eksperimen 1 ni, awak handle tak micropipette? Handle. Handle? Belum handle. Handle kan? Awak handle kan? Handle kan? Ya. Handle. Yes. So awak learn tak proper technique to handle your micropipette at the end of your experiment 1 nanti? Nanti. Try to like predict your future. So basically, have you achieved your first objective? Yes Achieve kan? Miss. Achieve, okay. Cik. So sabar dulu, kita pergi pula nombor 2. Okay, bila nombor 2, awak learn tak proper technique to handle analytical balance nanti? Learn tak? Learn kan? Okay, hold dulu. Kita pergi nombor 3. Kita belajar tak calibrate micropipette macam mana? Learn kan? Okay, so kita pergi objektif nombor 4. Okay, determine the accuracy and precision of measurement of micropipette. So bila kita dah buat tu, kita dapat tak tahu accuracy dia berapa, precision dia berapa? Okay, dah kan? So basically bila at the end of experiment tu, kita achieve 4 objektif tu. So try to combine 4 objektif ni menjadi satu ayat dalam satu perenggan sahaja, yang mana awak perlu beritahu at the end of this experiment, you've learned on how to handle micropipette, analytical balance, you've learned the correct way to handle you punya micropipettes and you punya analytical balance, and you've executed the correct way to calibrate your micropipettes by determining its accuracy and precision of the micropipettes. And it was found that you akan dapat value kan nanti, accuracy berapa you kena kira, precision berapa you kena kira kan nanti. So you katalah at the end of the experiment, it was found that the accuracy of the micropipette, let's say 1000 microliter pipette is 98%, whereas the accuracy of 100 microliter pipette is 76%, let's say. So are these two micropipettes a precise equipment to be used to measure you punya volume? You boleh cakap lah yang yang 98% tu masih lagi boleh produce precise measurement, whereas for the one that is 100 microliter, which is dia punya accuracy hanya sebanyak 76%, is not suitable to be used for precision measurement, let's say. Itu conclusion yang saya nak lihat. Maksudnya conclusion tu you kena jawab balik kepada objektif you, objektif eksperimen you. You capai tak objektif you at the end of you punya eksperimen tu. If you have numbers, if you have value, such as for experiment 1 you have the accuracy value, okay, so you can include
at the end of your experiment, it was found that 98% the micropipette, the 1000 microliter of micropipette accuracy value was 98%. Okay, and it is assumed that it can produce precise volume measurement, let's say. Itu yang saya nak you tulis dalam you punya conclusion part. Okay, faham tak bahagian conclusion? Faham tak? Faham Miss. Boleh nak? So introduction, macam saya dah mention tadi, you boleh buat any related information regarding you punya experiment. Okay, let's say we are talking about for first experiment, we are going to measure you punya volumetric measurement. Okay, so you akan cakap lah mungkin selain daripada micropipette, you boleh guna selain pada you guna micropipette, you boleh guna measuring cylinder ke, ataupun you boleh differentiate. Measuring cylinder ni digunakan masa bila, micropipette ni diguna masa bila. So you boleh differentiate lah the functions of each equipment, apa difference dia. Okay, and then for method you punya objective ni you can take directly from your lab manual. Okay, for your methodology tu pun you can ambil daripada you punya lab manual. However, you have to change the active sentence into passive form. Then you include dalam you punya lab report. Tetapi for mind map, you hanya perlu simplify saja metodologi dalam lab manual, jadikan dalam bentuk mind map. So should be you punya method dalam you punya mind map tu should be instilled in active form lah. Okay. For results dengan results adalah sesuatu yang direct, so basically most of you punya lab manual akan ada table, so you just include you punya table, you punya observation, you fill in all your tables, you include the calculation steps for each of you punya calculation yang required lah. So for you punya accuracy, bila you tulis accuracy tu you include sekali dia punya jalan kerja macam mana. Jalan kerja kan ada unit ya, kalau mililiter, mikroliter, gram, kilogram, kena tulis ada unit. Okay, baru kat situ saya tahu, sebab bila you buat calculation, you akan involve percentage, so basically you akan ada 0.0 ataupun you ada 0.00. So kalau you salah unit, you punya percentage value akan salah lah, so you can tulis you punya unit berapa. Okay. And then untuk discussion macam saya cakap tadi lah, you ada data, you ada result, you try to menggunakan you punya observation punya power to really identify apa benda yang you boleh discuss. Try to talk on trendings, try to talk on the reasons why yang menyebabkan you punya trending seperti itu. Kenapa dia fluctuate, kenapa dia increase, kenapa dia decrease. Okay, apa effect kalau dia increase. Okay, apa suggestion you kalau you nak sepatutnya dia increase tapi dia decrease, apa suggestion you? So you boleh buat dia di dalam you punya discussion part. And lastly, untuk you punya conclusion, you should answer on your objectives lah. All of your objectives for the experiments achieve. Kalau achieve, tulis buat ayat macam saya mention tadi. So you at the end of the experiment, you learn on how to handle the micropipette and analytical balance, and then it was found that the accuracy of 1000 microliter micropipette is Okay, so settle lah component of you punya lab report. Faham Okay. So, ada apa-apa soalan tak setakat ini? Saya nak wrap up dah. Sebelum wrap up, saya ada satu benda lagi. Ada soalan? Tiada soalan. Seperti biasa. Okay, cuba kita buat mind map ni sekejap nak? Tak nak pun nak kena buat. Awak tak ada pilihan. Saya menggunakan kuasa veto saya. Okay, let's say mau yang ni. Tak mau yang ni. So let's say under subsection 4.3 calibration of micropipette, boleh tak group 2, ahli daripada group 2 try untuk lukis mind map dia untuk first step. Group 2 calling for group 2. Cuba tulis first step dia nak kena buat apa.
dalam bentuk mind map. You boleh guna text box kalau you mengalami masalah ketak-ketak di tangan. You pakai text box group tu. Okay, sementara menunggu group tu mendapat kestabilan emosi dan internet, so try untuk group 4 untuk buat nombor 2. Step number 2, group 4. Group 4, step nombor 2. Group 2 pun tak tulis-tulis lagi. Miss, actually we couldn't remember our group that we registered yesterday because the thing is not in the author anymore. Oh, really? Okay, so group 1, group 2, Wong Jing Ling. Group 4 is Nurul Syafiqah Adila binti Mat Idris. Nurul Syafiqah Adila binti Mat Idris. Yes, Miss. Group 2, Wong Jing Ling. Yes, So, Miss. step dia yang ini. Group 1 adalah pada step number 1. Group 2 adalah step number 1. Group 4 adalah step number 2. Cuba conteng dekat Jamboard tu. Macam mana you nak buat mind map? Sana, saya nak try buka side by side. Jadi ke tak jadi lah? Oh, kat sini. Nampak tak? Nampak tak? Nampak, Miss. Okay. So, cuba buat set untuk step 1 by group 2, step 2 by group 4. Pakai text box kalau you tak boleh ni. Okay, itu adalah step 2 daripada group 4. Okay, step 1 daripada group tu, kita buat 2 step je. Lepas tu saya let go awak. Saya tahu awak lapang. Saya pun lapang. Okay, micropipette. Dah habis dah ke? Group tu dah habis dah, tak kat tu je ke? Wong ke? Wong Jing Ling. Dah habis ke Wong?
It's Ya okay. Miss, tapi dah di-delete-kan. Saya kena retype. Okay, tak apa. You tak payah retype lah. You cuba cakap kalau you nak tulis macam mana for your first type tu. 1000 microliter micropipette. Use 1000 microliter pipette and attach the plastic tip onto the tip of the pipe or the Okay, micropipette. dalam mind map you write the whole sentence lah. Not almost whole sentence lah. So almost is like 99.9%. Is it? Yeah. Okay. So the easiest step is that bila you baca kan, bila using a 1000 microliter micropipette, attach the micropipette plastic tip. So bila saya baca first sentence ni, apa yang saya ingat dalam kepala saya adalah attach tip pada micropipette. Betul tak? You don't have to write the whole sentence in your mind map. You try to do things simpler, you write it in short. However, when you read it, you can still execute the steps required. So for the first step, memanglah saya bagi the whole sentence to full sebab kalau saya tulis ayat pendek je, takut ada orang yang boleh faham, ada student yang mungkin tak pernah handle micropipette, mungkin tak boleh tangkap. Okay? So untuk buat mind map, you buat simple je. So semua tiga subsection ni you boleh buat dalam satu sahaja kertas A4. So untuk first step, using a 1000 microliter micropipette, attach the micropipette plastic onto the tip of the micropipette. So untuk first step ni tulis je lah, attach the tip of the micropipette onto the micropipette. Tak kisahlah 1000 microliter ke, bukan 1000 microliter ke, sebab lepas ni kita akan guna 100 microliter dan juga 5000 microliter punya size juga. Okay, sebab kalau kita tak attach micropipette tip pun, kita tak boleh guna micropipette tu. Betul tak? So bila you baca you punya procedure, methodology, you kena simplify. You tak payah nak ikut sebiji ayat saya. Kalau ikutkan ayat saya ni dah berbelit dah. Okay. So try to make it simpler so that walaupun dia simple, short, sweet, tapi you still can execute you punya steps correctly. Okay. So let's say for the second step, okay, pipette 1 ml of distilled water into the beaker. So let's say group 4 tadi siapa nama dah? Lupa dah. Saya pun dah lupa. Group 4 tadi saya panggil Syafiqah Adila. So Syafiqah Adila dia tulis mana? Syafiqah Adila dia tulis 1 ml of distilled water is pipetted into the beaker. So betul ayat ni dan ayat ni boleh digunakan dalam you punya lab report lah. Tetapi kalau simpler daripada ni, you boleh buat apa ayat dia? Pipette 1 ml distilled water. Ataupun kalau you rasa tak faham, you buat beaker 1 ml pun boleh juga. Of course lah 1 ml tu mesti guna micropipette sebab you tengah belajar nak guna micropipette. You jangan pula duk buh gambar silinder kat sini. Sekejap lagi dah tak jadi betul lah. Kalau yang hard lagi terror lagi, buh micropipette macam mana? Lukis tak tahu. 1 ml dalam beaker, let's say. Okay, so for the third step, weight the beaker containing distilled water. So yang ini kan dah bubuh ayak kan dalam beaker kan. Lepas tu buh arrow ke bawah. Beaker dalam ada air. Lepas tu buh lah atas penimbang. Let's say weight. Macam itu. Ni lukis elok sikit lah daripada saya lukis sebab saya lukis pakai mouse tak lawa kan. Tapi kalau saya lukis pakai tangan pun tak lawa, sama je. Tapi apa yang saya nak sampaikan tu, you don't have to write anything. Make it simpler. Kalau you boleh zahirkan dengan diagram macam saya buat ni, dan you zahirkan dengan diagram sahaja. Contohnya. Lepas tu bila you dah timbang, record, tulis record. Let's see. Boleh, faham tak? Maksudnya lepas ni, nanti hari kejadian saya tak nak tengok lah ayat-ayat penuh yang saya dah bagi dekat lab manual ni. Awak tulis balik dalam awak punya mind map tu. Lepas tu saya bagi markah. Macam tak adil lah kan, macam saya memberi markah kepada hasil kerja saya.
Okay, so instead bila you buat mind map tu, you try to do it your own way. Okay, dan kalau macam gitu, kalau saya perlu bagi markah dan itu adalah sesuatu yang fair lah, memang itu adalah hasil kerja awak dan saya menilai hasil kerja awak. Dan mesti make sure that bila you buat mind map tu, you tahulah apa yang you lukis ni. Saatnya macam ni, kalau let's say awak tiru kawan awak buat macam ni, awak pun tak tahu hat petak ni apa, yang ni apa, yang ni apa, awak tak tahu. Dan make sure saya pun kena tahulah, jangan pula duk pergi lukis benda pelik-pelik yang saya nak bagi markah pun saya sangsi apakah entiti ini, contohnya lah. Okay? Dan memandangkan awak tak boleh bawa masuk lab manual ni, so mana data yang perlu diletakkan di dalam table, lukislah table tu. Lukis table kecil pun tak apa, janji awak tahulah data apa yang awak perlu ambil. Awak kena ambil volume of water, awak kena ambil weight of water, lepas tu awak kena kira average, lepas tu awak kena kira average in percentage. Lah nak kira average macam mana? Buh rumus volume 1 plus volume 2, let's say. Okay. So and then you kena kira dia punya accuracy pula. Okay, accuracy apa rumusnya? Boh lah V average over dengan V naught. Okay, times 100. So benda tu semua perlu ada dalam you punya mind map lah, sebab you punya full lab manual tidak akan dibenarkan untuk dibawa masuk. Walaupun awak bawa masuk dalam handphone awak, saya akan buat round. Okay, so this is for your own good so that you are more alert and you learn more while doing you punya practical session. Okay. Boleh? Boleh Saya tahu boleh sebab diam tandanya setuju. Walaupun saya bercakap seorang, tadi ada juga muka Boniface, sekarang muka Boniface pun dah tak ada. Okay. So ada any question yang awak nak tanya saya? Ada permasalahan yang timbul yang you nak bangkitkan? Ketidakpuasan hati mungkin? Miss, Yes, saya. kalau buat mind map guna tangan tak apa? Buat, okay. Guna tangan, lepas tu ambil gambar, save as PDF, boleh? Boleh kan? Boleh. Ha. Terima kasih Miss. Ataupun ambil gambar, paste kat dalam you punya lab report tu, dalam format JPEG tu, paste dalam lab report and then the whole lab report tu save as PDF, boleh? Up to you. Buat color-color, buat cantik, suka hati. Boleh, tapi masa hari eksperimen 1 tu you memang kena ambil gambar tau. You kena ambil gambar-gambar tube tu. So bawa lah kertas A4 kosong satu kau nak buat background. Okay. Boleh nak? Boleh. Boleh Miss. Okay, tiada apa-apa soalan lah ya. Saya assume semua diam, semua dah ingat nasib ke? Miss, ada soalan. Yes, yes. Untuk mind map kita orang kena print out dan bawa pada hari lab tu untuk Miss Chop dan sign kan? Ya, betul. Okay, thank you Miss. So siapa yang lukis pakai tangan tu senang lah. Saya tinggal chop sign, you ambil gambar, you copy paste dekat dalam you punya lab report lah. Kalau you nak lukis pun tak apa, tak semestinya pakai komputer, tapi at least as long as saya nampak you punya flow, I nampak you punya effort, I nampak you are not using the same sentence as I did dalam lab manual, then it's okay. Okay, boleh nak? Oh ya. Awak ke yang WhatsApp saya tu? Okay, ada seorang student WhatsApp saya, dia tak beritahu nama dia, jadi pun saya pun tak nak quote lah. Dia tanya soalan saya yang samalah dengan saya. Dan jawapannya, maaf saya tersilap. Okay, betul hari Rabu adalah section 2, hari Khamis adalah section 1. Saya tersilap, maafkan saya. Okay. Boleh? Okay. So you boleh, kalau you ada apa-apa soalan, you boleh WhatsApp saya pada bila-bila masa. You nak WhatsApp pukul 3 pagi ke, 5 pagi ke, boleh. Tapi adalah saya nak beritahu awal, bukan adalah janji saya akan cuba sedaya upaya untuk reply. Tapi mungkin reply, mungkin tak reply dan tidak secepat mungkin lah, bergantung kepada saya punya kelapangan juga ya. Tapi kalau benda yang urgent selalunya saya reply. Kalau benda yang last minute selalunya saya tak reply. Contohnya hari ni due date nak submit report,
hari ni baru minta extension date, memang selalunya saya tak benarkan lah. Unless kalau hari ni due date, semalam you dah minta, dan itu saya boleh benarkan selalunya. Okay, contohnya due date pukul 12.30 hari, due date pukul 5 petang, pukul 3 pagi baru kata tak sempat nak upload, dan itu saya tak benarkan lah. Okay, kalau you due date pukul 5 petang, should be semalamnya lagi you dah request, ataupun pukul 11 pagi lagi you dah request lah kalau you nak extension ke apa. Saya open untuk segala jenis discussion lah. Kalau you rasa tarikh ataupun masa yang diperuntukkan adalah tidak sesuai, mungkin you busy, you boleh bawa berbincang dengan saya lah. Tapi kalau last minute memang saya tidak dapat berikan lah. Okay, harap maklum ya. Faham ya? Faham, Miss. Okay, good. So kalau tak ada apa-apa, nasi pun dah memanggil-manggil, saya nak wrap up lah session hari ini. Thank you for coming and listening. So hoping to see you guys next week. Okay, for those yang tak dapat nak attend, yang ada muat, so please upload your muat muat letter dekat author. Tapi let's say kalau you punya muat adalah 5 hari bulan, tapi by 7 hari bulan tu you still tak dapat balik sebab itu ada bus, sebab tak ada orang nak hantar you, you have to attach another letter that you have to write on your own. Okay, write another cover letter lah kita panggil. So terangkan keadaan you ni nak naik bus hanya ada 8 hari bulan sahaja, jadi saya tak dapat hadir kelas. Okay, so you can terangkan kat situ dan you attach dengan you punya muat letter sekali. Okay, other than muat, saya tak akan bagi kelonggaran unless kalau you ada MC, kalau you ada reason seperti let's say visa habis ke apakah, dan itu saya boleh accept lah. Okay, dan for those yang tertinggal sesi lab, awak perlu repeat lab tersebut pada hari lain lah. So kalau ada student yang minta, dia adalah section 1, dia adalah section 2 iaitu hari Rabu, dan dia ada di kampus hari Khamis dan dia nak minta tumpang section 1 punya sesi, saya benarkan yang itu. Tapi you kena bagi tahu saya sebab saya kena bagi tahu pada Encik Siddiq supaya Encik Siddiq mungkin kalau ramai sangat dia terpaksa set up satu meja lebih lah untuk awak. Kalau setakat seorang dua orang saya akan squeeze in je mana-mana group. So kalau ada apa-apa inform saya, setakat ni dah ada seorang inform saya nak join hari Khamis, itu pun kalau dia berkesempatan. So kalau ada lagi yang nak join boleh inform saya. Okay, bye-bye. Assalamualaikum semua. Lagi kalau tunggu lama lagi saya boleh lagi panjang. Okay, so semua dah boleh.